Bonjour, aujourd'hui je vous ai préparé une tisane pour éliminer les microbes. Cette tisane augmente les défenses naturelles. C'est au thym, à la verveine et au romarin. Donc voilà, thym, verveine, romarin. Cette tisane lutte contre les rhumatismes, tue les microbes. Elle est très bonne stimulante qui donne du tonus. Traite les infections respiratoires, le rhume, l'angine, aide à digérer, élimine les nausées, fait tomber aussi la fièvre, apaise les congestions respiratoires, nez, bronches, calme aussi les palpitations. Cette tisane, elle est anti-infection et anti-déprime. Donc il faut mettre le mélange de plantes dans l'eau. Donc si on veut faire un bol, une cuillère à soupe pour un bol, une cuillère et demie pour un demi-litre d'eau. Si vous voulez faire pour toute la famille, donc 3 cuillères à soupe pour 1 litre. Moi, j'ai fait un demi-litre, donc une cuillère à soupe, une cuillère et demie pour un demi-litre, comme moi. Voilà. Donc, le thym, la verveine, le romarin, donc dans un demi-litre d'eau, portez à l'ébullition et retirez du feu. Laissez infuser 5 minutes, 5 à 10 minutes, pas plus. Donc comme ça, je fais devant vous. Donc vous laissez vous porter à l'ébullition. Dès que ça commence à bouillir, éteignez le feu. Et vous couvrez et vous laissez infuser 5 minutes, pas plus que 10 minutes, 5 à 10 minutes. Puis filtrez avec un simple passoire avant de boire. Vous pouvez la mettre dans une bouteille. Cette infusion peut être conservée au réfrigérateur 1 à 2 jours. Vous pouvez la garder comme ça. Moi, j'en ai mis dans une bouteille. Donc voilà. Et vous la gardez, si vous voulez, 1 à 2 jours. C'est une tisane apaisante, riche en vitamines et minéraux et fibres. Vous pouvez la boire plusieurs fois par jour si nécessaire. Donc, salam alaikum. هاد النهار وجدت لكم الشاي من الأعشاب تيزانة. هاد الشاي هو يقتل الميكروبات ويدفي الذات. هو شاي مكون من الزعتر كان اللي يقولوا الزعتر ملويزة وإكليل الجبل. دونك تاخدوا زعتر ملويزة إكليل الجبل. دونك هاد الشاي هو جيد جدا للالتهابات، خاصة التهابات الجهاز التنفسي. هو ضد الغثيان، هو ضد الاكتئاب هو يكافح العدوى، يهدئ خفقان القلب، يعطي الحيوية والنشاط. للتحضير ضعي الخليط نتاع الأعشاب في الماء على النار. كي يبدا يغلي تسحبيه من النار. إذا حبيتي ديري كاس المغرف نتاع الأعشاب، مغرف نتاع لا سوب، ديري في الكاس نتاع الماء. ولا حبيتي نص لتر كما انا درت، دونك مغرف ونص نتاع الاعشاب من خليط الاعشاب، مغرف ونص. ولا حبيتي لتر ديري تلت مغارف من خليط الاعشاب في لتر نتاع الماء. دونك تديريه على النار. كي يبدا يغلي طفي النار وتغطيه وتخليه ينقع من 5 حتى ل10 دقائق. من بعد تصفيه بحال ما صفيت هكذا، ديريه في زجاجه ومن بعد تقدري تشربيه. ومن بعد تقدري تحتفظي هاد الشاي من نهار حتى اليومين في الثلاجه. دونك هاد الشاي هو مهدئ غني جدا بالفيتامينات والمعادن والالياف. هو جيد جدا للصحه. شربيه حسب الرغبه، ينشرب في الصباح، تقدري تشربيه في الصباح للتنشيط، شربيه في العشيه يهدي. Donc n'oubliez pas de liker mes vidéos et abonnez-vous si vous voulez voir les prochains.
ما تنسيش تعملي جيم لي فيديو نتاعي، ولا حبيتي تشوفي وتتابعيني تابعي لي فيديو اللي جايين، ديري ابوني. نقول لكم بون ديغوستاسيون والسلام عليكم.